আগে ভিডিওটা দেখো, তারপরে তোমাদের করা দুষ্ট মিষ্টি হাসির কমেন্টগুলো পড়বো। লেটস গো। पंजाबी कुड़ी हूँ और मुझे जिस तरह से बंगाल एंड बंगालीज ने अक्रॉस द ग्लोब जिस तरह का प्यार दिया है ना, मुझे लगता है कि मुझे कभी भी रीपे मैं शायद उतना कर ही नहीं पाऊँगी। तो चाहे और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। যা দেখছি 4 নাম্বারটা ইজি হয়ে যাবে। আমার শরম করে। মেকআপ আছে বলে এরা এখনো সুন্দরী। শ্রাবন্তী বুড়ি হয়ে গেছে, মাথার চুলগুলো ফেকে গেছে। রসালো ফিগার ওয়ালি। মালটা এখনো সেক্সি আছে।